गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दंडवत प्रणाम प्रभु। समस्त भगवान का चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आमे गत क्लास रे हमर सरीथिला अध्याय 11। आज हमर आरंभ करबा अध्याय 12। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी अध्याय 11 क्वेश्चन डी डिस्कशन कर देले भलो। क्वेश्चन जोटा आपन जो क्वेश्चन आंसर अछि सेटा आज्ञा क्वेश्चन आंसर गोटे सेशन रखिबा माताजी। आज्ञा गोटे ना मुझे रिसेंटली सरीला काले याद थिबो बोली कहि। गोटे तार कोन करिवा हमें गोटे सेशन टे तार क्वेश्चन आंसर गोटे डिस्कस करिया पे रखि देबा। बुझि पारले काहे कि गोटे एबे जस्ट फ्लो रे चालू छी। एटा हेई जाऊ नले क्लास एंड रे 15 मिनिट रखिबा नले ठीक अछि। गत 11 रो आपण समस्ते लास्ट क्लास रे जोटा हमें डिस्कस करथिले गोटे गोटे पॉइंट कहिबे। हमें लास्ट क्लास रे माने को सब पॉइंट डिस्कस करथिले। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज्ञा गत क्लास रे त हां श्लोक हमर नंबर 43 विश्व को रूप आरंभ दर्शन होइଥିଲା। तो पढ़ा होतले ताबरे श्लोक नंबर 43 आज्ञा को हमर होतला प्रभु जी। हां कहउतली हां 43 रे होतले हमर विश्व रूप दर्शन पर जोटा प्रभु जी कहउतले जो काकी हमर विश्व रूपटा होची नित्य रूप अन्य सेटा होची अर्जुन काहे इच्छा कले माने विश्व रूप देखिकरी काहे हमर श्याम सुंदर रूप देखिया पई काहे कहले काने जोग माया शक्ति रे केमती विश्व रूप देखैतिले भगवान तापरे कोठी हमर विश्व रूप आ को जगह रे देखाइतिला बोली प्रभु जी भी सेटा डिस्कशन करथिले सेटा हमें समस्त कहले जोटा माते जे कहले जोटा ब्राह्मण पुत्र जो मरि जाइथिले सेते बेले देखैतिले बोली सेटा अर्जुन जाइथिले जो बचियाको सेते बेले एई सब विषय आपण डिस्कशन हेतला विश्व रूप और श्याम सुंदर रूप पर विषय बेसी डिस्कशन हेतला काहे भगवान कर जो श्याम को सुंदर रूप रूपटा प्रति आसक्ति माताजी को रूपटा भक्त माने देखिया पई चाहंती। भक्त माने श्याम सुंदर रूपटा देखिया श्याम चाहंती। सुंदर रूप भाई श्याम सुंदर रूप श्याम सुंदर आज्ञा रूप मान तार कारण कोन भक्त काहे की कारण होची माने श्याम सुंदर रूपटा अर्जुन सब देखिया काहे अर्जुन कोन भक्त माने भी तांकर रूप से जो बंशी धरथिबे तांकर पीत बसन पिंधिबे तांकर रूप से सुंदर देखाय श्याम सुंदर रूपटा किंतु जो शंख चक्र गदा पद्म धरकिरी जो नारायण रूप देखिले सेती माने सेटा देखिया तार कोन से लोकर सेटा होची कोन कुआ जो बुझी पारुनी सेटा केमती कहमी विश्व रूपटा नित्य रूप नुह। चतुर्मुख सेटा अनित्य प्रभु तेणु हाँ अर्जुन श्लोक 47 रे अर्जुन हरे कृष्ण प्रभु अर्जुन विश्व रूप किंतु समस्ते प्रभु जी देखते एवं देवलोक देवता माने भी बाह्य लोक भक्त माने भी शिष्य माने समस्ते विश्व रूप को देखा अर्जुन द्वारा सक्षम होते। आउ अर्जुन को तीनोटी संबंध कथा कहिसंती श्लोक 44 रे। हरे कृष्ण प्रभु जी पिता पुत्र बंधु बंधुर प्रियतम हां बंधुर प्रियतम प्रियतम प्रभु जी प्रिया प्रियतम बंधु बंधु और पिता पुत्र आज्ञा आज्ञा ताले
ଆଜିର ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଏହାର ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 20ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କିଏ ମନେ ପକେଇ କହିପାରିବେ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି? ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେଟି ପାଦ 16ଟା କେତେଟି? ଅକ୍ଷର, 16ଟା ଅକ୍ଷର 8ଟା ଛନ୍ଦରେ। 13ଟି ପାଦ ଆଉ 32ଟା ଅକ୍ଷର। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାୟ 12ର ଯଦି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1 ରୁ 7 ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହୁଛି ସେଇଟା ନିର୍ବିଶେଷ ବାଦ। ନିର୍ବିଶେଷ ମାନେ ହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା, ଯୋଉଟା ତାର ତୁଳନାରେ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏବେ ହରେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଯୋଉ ଆମେ ପଢିନି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଯେ ଯୋଉ ସେଇଟା କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥାଏ? ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସରଳ ଭାବରେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ରୂପଟା ଦେଖୁଛେ, ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି, ପୀତ ବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଥିବ କଣ ପାଇଁ କି ଟିକେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପଟା, ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱରୂପଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନିତ୍ୟ ରୂପ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଥିରେ କଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଅଧିଦୈବତମ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସହ ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ଵ ରୂପକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଶ୍ଵ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ବିଶ୍ଵ ରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାଳ ରୂପକୁ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ କାଳ ରୂପଟା ଅଲଗା କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କାଳ ରୂପ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କାଳ ରୂପର କଥାଟା ହେଲା, ବିଶ୍ଵ ରୂପରେ ଯୋଉ କାଳ ରୂପଟା ଅଛି, କାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ତ ସେ କାଳ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ କୁରୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ସମେତ 100ଟା ଭାଇ, ଉଭୟ ପଟର ଏମିତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ଏଇ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କାଳ ରୂପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ଵରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ପୁରା ଏମିତି ମୁଖରୁ ଅନଳ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଅନଳଟା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଳି ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ଯୋଉ ଅନଳ, ସେଇ ଅନଳ ଟା ବାହାରୁଛି, ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପଟା, ଏଇଟା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରସ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଲା, ସେଇ ରୂପକୁ ଆପଣ ସେଇ ରୂପରେ କଣ ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ 5ଟି ରସ ଅଛି, ସେ କିମ୍ବା ଆଉ 7ଟି ଗୁଣ ରସ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇଟା କଣ ବିଶ୍ଵ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ରସଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଟା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆପଣ ଘରେ ଏବେ ବିଶ୍ଵ ରୂପର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ସେଇ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆରତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭାବଟା ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଥା ହେଲା କି ଭକ୍ତ ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ରୂପ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ଵ ରୂପ, ସେଇ ଅନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ଏଟାକୁ ସୌମ୍ୟ ବୋଲିକିରି ବି କୁହାଯାଇଛି, ସୌମ୍ୟ ରୂପ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 12 କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ
एटा अनुष्टुप छंदरे लेखा है 20टा श्लोक अच्छी बेसी नाही गत 11 नंबर अध्याय केते 55 श्लोक थिला ना हमर तो 55 थिला एइथिरे हमर 20टा श्लोक खाली अछि श्लोक 10 विभाग जो आमे करिबा श्लोक 1 रु 7 जोटा निर्विशेष बात अव्यक्त माने जोटा निर्विशेष ब्रह्म उपासना ठारू भक्तिटा केमिति श्रेष्ठ श्रेष्ठ सही कथा प्रतिपादन कराइछि श्लोक 1 रु 7 पर्यंत श्लोक 8 रु 12 रे उपासनार विभिन्न स्तर कथा कहुछि आ श्लोक 13 रु 20 एमिति सब गुण समूह जहाँ कृष्ण को प्रिय अटे सही कथा वर्णना कराइछि आ को गुण सब आम भितर जदि विकसित हेबा भगवान कर जदि आमे भगवान कर प्रिय हेबा पई चाहूछु को सब गुण आमे विकसित करिया कथा एइटा वर्णना है एमती हेकरी 20टा श्लोक एबे आमे 12 नंबर अध्यायर प्रथम श्लोक रे आमे प्रवेश करिबा पाठ करंतु श्लोक हरे कृष्ण नंबर प्रभु 1 जी। पढ़न्तु प्रभु पढ़न्तु अर्जुन अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता जे भक्तास्त्वां पर्युपासते जे चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अनुवाद अर्जुन पचारिले जो माने सर्वदा यथाविधि आपणक भक्तिपूर्ण सेवारे नियुक्त एमाने उत्तम योगी ना जो माने अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म उपासना करती से माने उत्तम योगी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी जे भक्ताः एवं सतत युक्ताः तवाम पर्युपासते जो माने सर्वदा यथाविधि आपनकर भक्तिपूर्ण सेवारे नियुक्त तेसाम के जोग वित्तमा जोग वित्तमा माने अर्थ कौन होची जोग वित्तमा होची श्रेष्ठ योगी से माने कौन श्रेष्ठ योगी अर्जुन पचारुचंदी जो माने आपनकर भक्तिपूर्ण सेवारे नियुक्त अछंती सर्वदा कि जो माने जे च अपि अक्षर अव्यक्तम ताम पर्युपासते माने आपनकु जो माने अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म उपासना करूचंती से माने श्रेष्ठ प्रथमटा जो माने भक्तिपूर्ण सेवारे से माने श्रेष्ठ कि जो माने अव्यक्त उपासना करूचंती निर्विशेष ब्रह्म को उपासना करूचंती से माने श्रेष्ठ एही कथा पचराएल एबे देखंतु इथरे कहला जोग वित्तमा गोटे होची जोग वित्त आउ गोटे होची आपणकर जोग वित्तर आ गोटे होची जोग वित्तम गुड बेस्ट गुड बेटर बेस्ट तो ये जो जोग वित्तटा कौन ब्रह्म उपासना जोग वित्तर एटा होची आपणकर परमात्मा उपासना आ जोग वित्तम माने ओटा होची भगवान कर उपासना अद्य सत्य सह जोग हेबार विधि जे जाने से होची जोग वित्त माने प्रथम श्रेणी रा जोटा जोटा बेसिक नॉलेज भगवान को उपलब्धि करिया पई जो तीनटा जिंस कहा गला ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति मन्यते सेद्रु प्रथम प्रकारटा होची जोग वित्त आउ जोग वित्तम एटी कहा जायछि किए सर्वश्रेष्ठ तो जोगी दी प्रकार आमे जानि पाले गोटे हैला भक्ति जोगी आ गोटे हैला ए ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को जे ध्यान करिवार उपासक से माने किए ज्ञानी मानकु कहा जाय से ज्ञानी माने कोन से ज्ञानी माने होचंदी जो माने उपनिषद जो माने वेद उपनिषद जो माने वेदांत सूत्र जो माने पाठ करचंती से माने ज्ञानी आउ जो माने भगवान कर भक्त से माने होचंदी भक्ति जोगी आउ गोटे जणा मझिरे किए रहिले सेटा होचंदी मायावादी मानी रकारवादी मु आपन को थरे बुझेइतिली मायावादी और ब्रह्मवादी भितरे पार्थक्य कोन आपण एटा वैष्णव पाई गोटे वैष्णव पाई मायावादी आउ ब्रह्मवादी भितरे पार्थक्य कोन एटा जानिबा निहाती जरूरी एटा आपण कहंतु आपण आपण मते एटा आरो आंसर ता दियंतु ब्रह्मवादी और मायावादी कोन दी जन एका ना अलगा अलगा प्रभु प्रभुजी अलगा अलगा प्रभुजी हरे अलगा कृष्ण अलगा प्रभुजी अलगा जो हेले सेटा बुझ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ
ଆଉ ହୁଁ। ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ସେମାନେ ଗୁରୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ମାତାजी, କନସେପ୍ଟ ଯେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ନା ସେମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମାତାजी, ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କିଏ, ମାୟାବାଦୀ କିଏ, ସେଇଟା କହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ହରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ସେଇଟାକୁ କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ନିରାକାର ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଇଏ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ପନ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତ ଯୋଗ ଠାରୁ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତା ବୁଝିବ ମାତାଜୀ, ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ଏବେ ଆପଣ ମାୟାବାଦୀ କହନ୍ତୁ କଣ? ମାୟାବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ? ମାୟାବାଦୀ ଯୋଉମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ଆମିଷ ମାନନ୍ତିନି। ଖାଇପାରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବୁ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ମାୟାବାଦୀ। ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ମାନେ ମାୟାବାଦୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କବି ହେଇପାରନ୍ତି ବା ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟାବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି? ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କରନ୍ତିନି କି? ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର କୁ କରନ୍ତି କି ସଗୁଣ ସକାରାକାର କୁ କରନ୍ତି? ନିର୍ଗୁଣ ସେଟା ଟିକେ ସେଟା ସେମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗୁଛି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ଆମର ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାର ଆମର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହରେ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ କହିବି କି ହଁ। ଶୁଭୁନାହିଁ ମାତାଜୀ, କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ ଆପଣ ଭିଡିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପ ନାହିଁ, ଗୁଣ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ସରି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପକୁ ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ତ? ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ ହେଲେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏବେ ନିରାକାର ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ମାତାଜୀ, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝଉଛି, ଆପଣ କହିପାରିବାନି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ନୋଟ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ହୁଁ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ନା ଆମର ମାନେ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜରେ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ନାଁ ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଁ କୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଟା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅକ୍ଷରରୁ ମନେ ପକେଇବେ। ପ୍ରଥମଟା ଶବ୍ଦଟା କଣ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମର ତ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବକୁ ବି କୁହାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଯୋଉ କାନ୍ତି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଯିଏ ଉପାସନା କରୁଛି, ସେଇଟା କଣ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଟା କଣ? ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ତାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଆପଣ ତାର ହାତ ଗୋଡ ଏଇ ସବୁ ଅଛି କି? ସେଇଟା ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମର ଆଖ୍ୟା କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ସେ ହଉଛି ନିତ୍ୟ। ଯେମିତି ଜୀବ ନିତ୍ୟ, ଭଗବାନ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବି ନିତ୍ୟ।
भगवान से अंग कांति नित्य सेटा हेगला ब्रह्म उपासक से ब्रह्म निर्गुण निराकार जिनस को आमर शास्त्र रे जो उपनिषद रे बहुत गुड़ा उपनिषद रे निर्गुण भगवान को निर्गुण निराकार बोली वर्णना करागला सेटा हूँ ब्रह्म उपासक कहगला से माने भगवान जे सगुण साकार हेबे एटा से मानती नहीं सब किसी से लाइट टा हेले ब्रह्म ज्योति टा हेले किंतु ये ब्रह्मवादी माने ये माने भगवान कर अपराधी नुह कहीं से माने कहूना जे ये ब्रह्म जेते बेले विकृत हो जाए माया रे पड़ी जाए सेते बेले भगवान कृष्ण और राम को रूप धरी थाए तो से ब्रह्म माया रे जेते बेले माया जगत को से ब्रह्म जेते बेले अवतार नहीं कि आसे सेते बेले से विकृत हो जाए आ कृष्ण राम बराह एमिति करी विभिन्न मायार रूप धरी थाए एटा ब्रह्मवादी माने कहती नहीं एटा किए कहे मायावादी माने कहती से ही मायावादी माने जोटा ब्रह्म उपासक से माने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति को से माने भी पूजा करछंती तो एबे आपण बुझंतु ब्रह्मवादी और मायावादी दी जनक पूरा गोटे जिंस से माने मानुचंती सेटा होची निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति भगवान श्रीकृष्णकर अंग कांति को मानुचंती किंतु से भितरे प्रथम जो ब्रह्मवादीटा से कहूची जे मु ब्रह्म को मानिबी किंतु अपमान करिबी नहीं भगवान का सगुण साकार रूप को से केबे कहूनी जे एटा मायार रूप रामकृष्ण को मान नहीं एटा से माने कहती नहीं किंतु मायावादी माने भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य देव से कौन कहले चैतन्य महाप्रभु कहले ए माने होचंती श्रीकृष्णकर अपराधी जो माने कहउचंती मायावादी सन्यासी माने कहती जे एई भगवान जेते बेले पृथ्वी पृष्ठ को आसंती माया रे पड़ी विकृत हेकरी से कौन करती श्रीकृष्ण रूप राम रूप वराह रूप एमती अनेक रूप धरती तो भगवान नाम रूप लीला गुण धाम परिकर एटा सब मायार अंतर्गत तो माया को बड़ करुथुबारु सेमानकु मायावादी कहा जाए एबे आपण माने क्लियर हो गला से माने माया को कृष्ण बड़ कर दियंती बोली से माने मायावादी ब्रह्मवादी माने कौन से माने से ब्रह्म को बड़ करती से ज्योति को सेथिबाई से माने ब्रह्मवादी एबे आपण किए बुझी पारलेनी आपण कहतु जे बुझी पारले बढ़िया भल कथा जे बुझी न पाले आपण कहतु हरे कृष्ण प्रभु जो अलेख महिमा वाला जो कहते शून्य ब्रह्म से माने कौन माने से से माने हेले आपणकर ज्योति को पूजा करचंदी से माने सगुण साकार को पूजा करूनांती किंतु से माने भगवान कृष्णकर रामकृष्णकर अपमान करूचंती कि सेटा हमकु देखिया को पड़िबो जदि अपमान करूचंती जदि से माने कहउचंती कि जे ब्रह्म जेते बेले माने आसीबो पृथ्वी पृष्ठ को सेते बेले मायारु विकृत होइजिबो सेते बेले से शरीर धारण करिवो मायार शरीर सेटा होची श्रीकृष्णकर शरीर सेटा होची रामंकर शरीर ए सब शरीर आ भगवान जो धाम गोलक धाम अछि सेटा भी मायार अंतर्गत जदि एटा से अलेख वाला भाबुथिबे ताहले से माने मायावादी हेबे आ जदि से माने एटा भाबु नाहंती आ खाली कहउचंती कि नाही ब्रह्म को आमे लाइट को आमे मानिबु से ब्रह्म ज्योति को मानिबु ताहले से मानकर सेटा भी ज्ञान नाही जे एटा भगवान श्रीकृष्णकर अंग कांति से माने खाली गोटे लाइट को पूजा करचंती ज्योति को ब्रह्म ज्योति को तो से माने हेई जिवे ब्रह्मवादी क्लियर आज्ञा प्रभुजी मु तमा आंसर आउथरे कहूची आपण टिके सुनतो जदि हमें राइट लिखि टिके साइलेंट हो दुडी आंसर टा क्लियर कंफ्यूज रहउची आ टिके तरह माताजी टिके रुहंतु मु पचारि दे कहि सारे आपण सुनिबे जे प्रभुजी माने कहि आमे ब्रह्म ज्योतिर डेफिनेशन लिखिलु प्रभुजी ब्रह्म ज्योति की माने ब्रह्मर जो पिंडुला जो शक्ति की जोड़ा आपण ब्रह्म ज्योति की पूजा आपण करंती लिखंतु ब्रह्म भगवान ज्योति माने श्रीकृष्णकर अंग कांति लिखंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म माने होचंती भगवान आज्ञा श्रीकृष्णकर अंग कांति आज्ञा एटा कोठी थाई जानिचंती माताजी एटा सुनंतु ए ब्रह्म ज्योतिकर स्थानटा कोटा सेटा जानंतु आपण आउ क्लियर हे जिवे एई जेते भी वैकुंठ लोक अछि ना
ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଯୋଉ ଗୋଲକ ଧାମ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ରହୁଛି, ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଏରିଆଟା ରହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ତଳେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବିରଜା ନଦୀ, ତା ତଳକୁ ଦେବୀ ଲୋକ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ଲୋକ, ଏମିତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅଛି। ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର କରିଯିବେ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଆଡେ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଉଜ୍ଜବଳ ଦେଖାଯିବ, ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ ଦେଖାଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର ଉପରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ, ତା ଉପରକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆପଣ ଗୋଲକ ଧାମ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରୁଛି, ସେ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ପୂଜା କଲା। କାହିଁକି? ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ଆସିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ ଆଉ ଭଗବାନ ଉପାସକର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ପଠେଇଥିଲି। ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ କଣ କହିଲେ? ମାୟାବାଦୀ ଟା କିଏ କହିବେ? ମାୟାବାଦୀର ମାନେ ଡେଫିନେସନ ଟା କଣ, କେମିତି କହିବେ? ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ, ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଧାମ ଆଉ ପରିକର, ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷ। ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ଧାମ ପରିକର, ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି। ମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିକୃତ ହେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ବରାହ ନୃସିଂହ ଆଦି ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମାୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇକି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ମାୟାଧୀନ, ମାୟାଧୀଶ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଭଗବାନ ମାୟାଧୀଶ, ଯେ ମାୟାର ମାଲିକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ମାୟା ଟା ବଡ, ସେ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧରିବେ, ରାମ ରୂପ ଧରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପଟା ହଉଛି ଏଟା ଅନିତ୍ୟ ସେମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହେଇକିରି ଥିବେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କାହାର ଉପାସକ, ସେମାନେ କାହାର ଉପାସନା କରନ୍ତି? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର ଆପଣ ଯେମିତି ଉପାସନା ହେଲେ ଆର ଡେଫିନେସନ ନିର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନିରାକାର ରୂପକ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ, ତାହେଲେ ସାକାରବାଦୀ ତାର ଡେଫିନେସନ କଣ ହବ? ମାନେ ମାୟାବାଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କରୁ କରୁ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ଅପମାନ କରିବିନି, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବିନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ ସେମାନେ ମାୟା ବଶୀଭୂତ, ସେମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ କିଛି କହିବିନି। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଏଇଟା କହୁଛି, ସେ କଣ କଲା, ତାର ଉପନିଷଦ ପଢିଲା, ତାର ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ପଢିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପ କଥା ସେ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମାନ ଦେଲା କି? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ବଶୀଭୂତ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମାୟାକୁ ବଡ କରିବେ। ମାୟା 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 ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହୁଥିବାରୁ ମାୟାବାଦୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ 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 ବଡ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ହେଲେ। ଏମାନେ ମାୟାକୁ ବଡ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ମାୟାବାଦୀ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଭୁ, ହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଧାମ, ପରିକର ଟା କଣ ପ୍ରଭୁ? ପରିକର ମାନେ କଣ? ପରିକର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ। ସେମାନେ ବି ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର ମାନେ ବି ନିତ୍ୟ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣ ଟିକେ mute ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ ମାତାଶ୍ରୀ ଟିକେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ mute ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶୁଭୁନି। କଣ ସାଉଣ୍ଡ କହିଲେ? ହଉଛି, ଟିକେ mute ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ। ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରଖିବେ mute କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଇକୋ ଇକୋ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଇକୋ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାତାଜୀ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଉ। ମାତାଜୀ ଅନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ନଇନଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସବୁ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଏବେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତତ୍ତ୍ୱം यज्ञान अद्वयम् ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନିତି ଶବ୍ଦତେ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ 1-2-11 ରେ ଅଛି। ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଜାଣିବା। ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆଉ ମାୟାବାଦୀ। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବଡ ମାୟାକୁ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପରାଧୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ କୁ। ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ମାନେ। ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟେ ପାଠ କରିବା, ଯୋଉଟା ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। यद्ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयामि विनाशमयाति विना न भोगै अप्यैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୈଳ ଧାରାବତ୍ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତଥାପି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା କୋଉଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଅର୍ଥଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସେ ତୈଳ ଧାରାବତ୍ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ଯଦି ନ ପାଶୋରିକି ମାନେ ଲଗାତାର ଗୋଟେ ତେଲର ଧାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଧାରଟେ ବହେ, ସେଥିରେ ସେଥିରେ ମାନେ ଛିଣ୍ଡି ପଡେନି ସେ ତେଲ। ତେଲ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବୋଟଲରୁ ତେଲ କାଢିବେ, ତୈଳ ଧାରାବତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରରେ ପଡିବ। ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ବି ସେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାହେଲେ ବି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ କଣ କୁହାଗଲା, ଯେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କମିଯାଏ କିମ୍ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏବେ କର୍ମ କଲେ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ନାମ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି ନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ କମ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ମିଟେଇ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିବ, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉଛି ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ହଁ ପୂର୍ବ ସେଇଟା, ଜନ୍ମର ଯୋଉଟା କର୍ମଫଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ହଁ ସେଟା ସେଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ହଁ ସେଇଟା ପରା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ଥିବ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା କେବେ ବି କଟେଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯଦି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି କରିବେ, ସେଇଟା ବି କଟିଯିବାର ମାନେ ତାର କ୍ଷମତା ରହୁଛି ଭକ୍ତିରେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି କଟି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ ହଁ, ତାପରେ ହଉଛି ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି, ମୋର ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି? ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଥିଲା ଟିକେ। ଓହୋ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଜଣେ ବଡ ଅପରାଧୀ, ଗୋଟେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଛି, ସେ ବି ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଏ,
ताहेले से मध्य कौन हुए भक्तिर अधिकारी ही जाए माने वृंदावन जीवार महात्मा केते देखंतु जोटी भगवान कृष्णकर सेटा लीलास्थली सेठी गोटे पापी व्यक्ति भी जदि पळेई गला ताहेले बे कौन हबो भगवानकर भक्तिर अधिकारी ही जीव काई भगवानकर भक्तिर अधिकारी तो जने पापी व्यक्ति केबे हेई परिबो नाही माने तार पाप क्षय हेई जाउची सेभଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଧାମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଏମିତି ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ପାପୀ ହେଇଥିବେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ହେଇଥିବ କୁକୁରଟେ ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଡଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଘୁଷୁରି 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 ଚାଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ସେ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ତାର ଭକ୍ତିଟା କମିଲାନି ସେ ଭକ୍ତିଟା ସେଇ ଯୋନି ପଶୁ ଯୋନିରେ ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଭକ୍ତିଟା ତାର ସେଇଠି ବି ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଭକ୍ତିର କୃପା କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାନ କରିବା ତ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା କି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି କଥା କୁହାଗଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ କି ତାଙ୍କର କେମିତି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତ ସବୁ କିଛି ସଗୁଣ ସାକାର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତଥାପି ଭକ୍ତର ମନ ମାନେ ନିଜର ବସରେ ନାହିଁ ଆମର ଏମିତି ହଉଛି କି ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ସଗୁଣ ସାକାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତଥାପି ଆମର ମନ ତ ଲାଗିପାରୁନି ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ କୁ ତମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କର ଭକ୍ତି କର କଣ କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ କାହା ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ଗାଇବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ତ ହଉଛି ଆପଣ ସଗୁଣ ସାକାର ସବୁ କିଛି ସଗୁଣ ସାକାର ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସଗୁଣ ସାକାର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଗୁଣ ସାକାର ରହୁଛି ସେଇ ସଗୁଣ ସାକାରରୁ ନେଇକରି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର କିଛି ଗୋଟେ ରସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଗଲା କି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରରେ ମନ ଲଗେଇବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ନିରର୍ଥକ ଭକ୍ତି ପଥଟା ସୁଗମ ଅଟେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ପଥଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପଥ ସଗୁଣ ସାକାର ଉପାସନା ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ବି ଯଦି ହେଇଗଲା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ସେଥିରୁ ସେ କଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଲା ସେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଲା ମାନେ କଣ ହେଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟା ଆମେ କାହାର କରିପାରିବା ନାମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପର ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା ଆଉ ଯାହାର ନାମ ଓ ରୂପ ନାହିଁ ତାର କିପରି ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସଗୁଣ ସାକାର ଉପାସନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ନ ବୁଝିଥିବା କାଲିକୁ କିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକିରି ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ନହେଲେ ପୁଣି କଣ ହବ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ एकटा बहुत इंपोर्टेंट श्लोक थिला एटा आपण माने बुझी पारले एबे ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ एबे आउ किछि डाउट नाही तो ब्रह्मवादी मायावादी ना को मने पकेबे जो जे ब्रह्मवादी सेतिरे ब्रह्म लागिछि से केवल ब्रह्मर उपासना करूछि कार अपमान करूनी मायावादी माया को भगवान ठू बड़ बोली करिछि सेतिमे माया को र उपासक से ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାୟାବାଦୀ କୁହାଗଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଠୁ ବି ଖରାପ ମାୟାବାଦୀ ଯଦି ମାୟାବାଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ କହିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଭଲ ହବ କାହିଁକି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଉପାସନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଅପମାନ କରିନି ନା ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2 ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ତର୍କ 2 ମଜ୍ଜାପେସ୍ୟ ମନୋଜମାଂ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟ ଚେତାସ୍ତେ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମା ମତାଃ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସାକାର ରୂପରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋର ପୂଜା ଉପାସନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥାଏ ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଯେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମୟା ବେଶ୍ୟା ମନୋ ଯେ ର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେ ମାନେ ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ, କୋଉମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବା ଅଲଗା କିଏ, ଯେ କେହି ବି, ଭଗବାନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ। ଯେ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ମଇ ମନ ଆବେଶ୍ୟ, ମୋ ଠାରେ ମନକୁ ଆବେଶ୍ୟ କରେ। ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା, ନିତ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ପରୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା, ପରୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା, ପରୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଉପତାହା, ତା ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତାର କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କଣ କହିଲେ, ବହୁତ ତରଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯିଏ ନୂତନ ନୂତନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛି, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଟିକେ କଣ କିଏ ଯଦି ଅଲଗା ଜିନିଷ କହିଦେଲା ମାନେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ହଉଛି ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ। ତାପରେ କଣ କୁହାଗଲା, ମାମ୍ ଉପସତେ, ମତେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ତେ ଯୁକ୍ତ ତମା ମେ ମତା, ମାନେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ, ମୋର ମତ ଅଟେ, ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଗିନାମ୍ ଅପି ସର୍ବେଶାଂ ମତ୍ ଗତେନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋମାଂ ସମେ ଯୁକ୍ତ ତମୋ ମତ। ଏଇଟା 6:47 ରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରି ମୋର ପୂଜା କରେ। ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଯୋଗରେ ଥାଏ। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମଇ ମନ ଆବଶ୍ୟ। ମଇ ମନଃ ଆବେଶ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଯାହାର ମନ ଆବେଶିତ ହୋଇଛି, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ସେଟା ଯଦି ସେ ତାର ମନଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଶ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ବି କ୍ରିୟା କରିବ ସେଟା ଭକ୍ତି ଧରାଯିବ। ଆଉ କିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ମୁଁ ସେବା କରିପାରିବି। ତାର ମନଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯଦି ପରିବାର ପ୍ରତି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ 1% ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇଠି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋର ମଇ ମନ ଆବେଶ୍ୟ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମନ ଆବଶ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଆବେଶ୍ୟଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା। 100% ଏଇଠି କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଯେ ଭାବୁଛି, ଇଏ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସାହାରା, ଆଉ ମୋର କେହି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ମଇ ମନ ଆବେଶ୍ୟ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଥା କଣ ହେଲା, ଏମିତି ମଇ ମନ ଆବଶ୍ୟ ଲୋକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିବ ତା ମୁହଁରୁ, ହେ ମା, ହେ ବାପା, ଏମିତି ବାହାରିବନି ତାର। ଏଇଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ବାଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ପକେଇବେ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯିଏ ଥିବ, ବିପଦ ସମୟରେ ତାର ନାଁ ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଆବଶ୍ୟ ଥିବ, ହେ କୃଷ୍ଣ କହିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା, ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ପାଇଁ? ଇଏ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା କଣ ହବ? ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯୋଉଟା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଲାଷ୍ଟ ସ୍ତର, ସେଇଟା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍କନର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ମନ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା ଅଲଗା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା, ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ।
तापर शब्द आसिला परया श्रद्धया उपेताहा माने उच्च कोटीर श्रद्धा युक्त हेबा भक्तिर मूल घटक अटे। भक्ति जोगर केतेटा स्तर अछि? 9टी स्तर अछि। आदौ श्रद्धा गोटे हूँ श्रद्धा, द्वितीय हूँ साधु संग, तृतीय हूँ भजन क्रिया, चतुर्थ हूँ अनर्थ निवृत्ति, चतुर्थ पंचम ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର निष्ठा, षष्ठ रुचि, 7 हूँ आसक्ति, 8 हूँ भाव और 9 नंबर हूँ लास्ट स्तर सेटा हूँ प्रेम, प्रेम स्तर। तो भक्ति जीवन रो आरंभ हूँ श्रद्धा स्तर। भगवत गीता 11 नंबर स्कंदर 25 नंबर अध्याय 27 नंबर श्लोक कौन कहूँ शुणु। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तुराजसी तामस्य धर्मेजा श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। आध्यात्मिक जीवन दिगरे लक्षित श्रद्धा सात्विक श्रद्धा अटे। जदि भगवान प्रति आपनकर श्रद्धा अच्छी आपण गोटे आध्यात्मिक लोक हेई पारती। आपण जहाँ भी करती गोटे आपण मंदिर जाती से आपण को भल लगे मंदिर गोटे एनवायरनमेंट आपण को बहुत भल लगे आपण सेठी जाती मंदिर कार्य भी आपण किछि रहउचंदी किंतु सेटा आपनकर सात्विक हो गले आपण किंतु सेटा द्वितीयटा ताको कहतु सात्विक ऊपर हूँ निर्गुणी मु पुणी कहबी सकाम कर्म आदि आधारित श्रद्धा सेटा हूँ अच्छा राजसी। प्रभु प्रभु ये जो श्लोकटा कहले एटा कोन एटा को स्कंदर अछि 11 स्कंद 11 स्कंध 25 नंबर अध्याय 27 नंबर श्लोक आज्ञा 11 25 27 श्रीमद् भागवतम। आज्ञा तो सात्विक खाली हे गले हब नाही। सात्विक व्यक्ति कौन? सात्विक व्यक्ति सब बेले आपणकर भल कार्य नियुक्त रहिबो से कौनसी खराब कार्य नियुक्त रहिबो नाही। ता अर्थ नुह जे से भगवान कृष्णकर भक्त हो गला सेटा नु। आ राजसिक लोक तो सब बेले तार कौन केमिति उन्नति करिवी विभिन्न हरे प्रकार हरे विभिन्न कृष्ण। प्रकार प्रकाम कर्म करी उन्नति करवाटा हूँ आपणकर राजसी श्रद्धा। माने भगवान को पाखु जीवे आ कहबे भगवान मोर कामटा टिके करदे भगवान मोर पुअर माने तार चाकरीटा हो जाऊ मोर घरटे हो जाऊ मते पुअटे मिली जाऊ एई टाइप रो श्रद्धा रखिक भी आसुचंदी कि नहीं मंदिर को। बहुत लोग आसुचंदी पूरा जगन्नाथ को सामने रे पूरा कांदुचंदी से माने मते पुअटे देलुनी जगन्नाथ मु तते एते डाकिली घरे एते सकाम अभाव असुविधा एटा राजसी भक्त तांको किसी खराब कह जाउनी किंतु कैटेगरी होची निम्न कैटेगरी हेगला एई श्रद्धाटा हेगला एटा गोटे कम लेवल श्रद्धा। आ जोटा तामसिक श्रद्धा सेटा होची अधार्मिक काम रे से माने थिबे से माने भी अछंती गुंडा बदमाश माने भी से माने भी हाथ जोड़ुचंदी भगवान को किंतु निर्गुणीटा कोउटा जोटा होची दिव्य भगवान कृष्णंकर छड़ा माने तांकर इंद्रिय प्रीति प्रीति पाई जहा किछि कर्म करिवि सेई टाइप रो श्रद्धा जहा होची सेटा निर्गुणी श्रद्धा। तो एठी श्रद्धा कथा कहला परया श्रद्धा दिव्य श्रद्धा थिबा दरकार। भगवान कहउचंती जे को माने सर्वोत्तम योगी अटंती जो मानकर दिव्य श्रद्धा अछि माने भगवान कृष्णंकर इंद्रिय तृप्ति छड़ा अलगा तांकर नि इंद्रिय तृप्ति चाहुनांती से माने एबे चैतन्य चरितामृत को आसंतु। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कहले सर्वकर्म कृत हय। एटा हूँ आपनकर मध्य मध्यलीला मध्यलीला 22-62 माने 22.62 रे एटा अछि। कृष्ण को भक्ति कले सबु लोक संतुष्ट हेबे सर्वसिद्धि हेब एही विश्वास जहार अछि ताकू श्रद्धा कहा जाए। अच्छा आपण माने ई समस्ते एठी जेते अछंती ना जेते जण आपण आज जॉइन करचंती मु एटा 100% विश्वास रो सहित कहूची जे आपण माने होउचंती एक्चुअली सर्वोत्तम योगी की श्रेणी रे जीवे काई कहले काई जीवे मु कहूची देखो जाहाले भी आपण जानिचंती ना आपण केते भक्ति करचंती सेटा अलगा कथा किंतु आपण जानिचंती जे भगवान कृष्ण होउचंती सर्वश्रेष्ठ। आपण को जे जेते बुझेले भी कोन काली आपण को जाई कि काली माता को पूजा करिवे कि जाई कि गणेश को पूजा करिवे कि कहले आपण को राती अधरे भी जदी उठेले उठन माता जी भगवान होउचंती गणेश आपण कहबे ना 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 निदरे थिले भी कहबे ना भाई हमर तो कृष्ण कहबे
एई टाइप रो जदि जेहेतु आमर समस्तଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୁଠୁ ବି ଆମେ ହଉଛୁ ବଡ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। ଯେତେ ଜଣ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ହଉଛି ଦୃଢ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ ନାହିଁ ଅଲଗା ଭଗବାନ ମାନେ ବି ବଡ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଗେଶ୍ଵର हरे କୃଷ୍ଣ। कृष्ण। ହଁ हरे कृष्ण प्रभु ଆଜ୍ଞା प्रभु କୁହନ୍ତୁ। केते आमे जाइथिलु कलेक्शन तो मु जानि पानी दुई थर ये गोटे ये क्लास करिनी केते अध्याय को श्लोकटा पढ़ा होची जानि पारु। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ। अच्छा हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु। ଯୋଗେଶ୍ଵର କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ଵର କୃଷ୍ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ମେ ମତାହା କହିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ମତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସଂଶୟ ଯଦି ରହିଗଲା ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ସଂଶୟ ରହିଗଲା ମାନେ ତାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଢିକିରି ଆମର ସଂଶୟ ଦୃଢ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେଇଯିବା କଥା। ଶ୍ଲୋକ 3 ଆଉ 4 ପାଠ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହୁଁ श्लोक नंबर 3-4। ହୁଁ जे तोक्षर मणि निर्देश म व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं न कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ଅଚଳ, ଯାହା ପରମ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବ, ତାହାରି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ କିଏ, ଏବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପଢିଦେଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ଆମର କୌଣସି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମାନେ କୌଣସି ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକର 7-8ଟି ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ ସେ ବିଶେଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏଠି କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅକ୍ଷରମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସର୍ବତ୍ରଗମ୍, ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଅଚିନ୍ତମ୍, ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା କୁଟସ୍ଥମ୍, ସପ୍ତମ ହେଲା ଅଚଳମ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟମଟି ହେଲା ଧ୍ରୁବମ୍। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଶେଷଣ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଗୁଣ ସାକାର ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣ ଆମେ ଇଏ କରୁ। ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କଣ କରୁଛୁ। ଏମିତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର 8ଟି ବିଶେଷଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ 8ଟି ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷରମ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହାର କ୍ଷର ବା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର କେବେ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ବି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଜୀବର ବି ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍। ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଭାଷା ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାଷା ବାଣୀ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ କୁହାଗଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତମ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯାହାର ରୂପ କିମ୍ବା ଆକାର ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ରଗମ୍, ଯିଏ ସର୍ବ ବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଅଚିନ୍ତ, ଯିଏ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ ନୁହଁ।
मन बुद्धिर विषय नुह जे से होचंती अचिंत आमे ब्रह्मज्योति कौन सेटा आमे चिंता करि परिबा नाही कुटस्थम जहाँकर किंचित मात्र परिवर्तन हुए नहीं आज ब्रह्मज्योति माने धला रंगर थिले काली कला रंगर ही गले एमिति होबनी ब्रह्मज्योति जोटा अनंत काल रो अछंती एबे भी अछंती सेटा भविष्य रे भी सेटा रहिबे आउ शेषटी हैला ध्रुवम जेटा स्थिर जार सत्ता सत्य और नित्य अटे तो ब्रह्मज्योतिर एटा आपण सब बुझी पारले एटा होची विशेषण सब ए ब्रह्मज्योति अलगा किछि नो भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର अंग कांति एबे ए जो निर्गुण उपासकर स्थितिटा कोन ए निर्गुण उपासकर स्थिति पई तीनटा कथा कहा गला गोटे होची संनियम्य इंद्रिय ग्रामम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय सर्वभूत हिते रताः एटा होची तीनटा स्थिति कहा गला बुझी पारले आउ तापरे कोन कहा जी एटा मु बुझेबी कोन तार अर्थ साधक कौन प्राप्त करे यही जो निर्गुण ब्रह्मर उपासक से कौन प्राप्त करे ते प्लाप्लुवंती मामेव भगवान कहउचंती शेषरे से मते प्राप्त करिवे मते प्राप्त करिवे माने कौन भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त करिवे ना श्रीकृष्णଙ୍କର अंग कांति को प्राप्त करिवा अर्थ भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त करिवा काहे से ब्रह्मज्योति श्रीकृष्णଙ୍କର अंग कांति अटे सेही हिसाब रे से माने भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त करिवे किंतु सेथिरे तांकर अस्तित्व और रहिबो नाही आपण ब्रह्मज्योति को जेते बेले जिवे आपण ज्योति हिगरी सेठी पळै जिवे काहे कि आपण जो ज्योति हुचंती आपणकर साइजटा कोन माने हम समस्तकर शास्त्र रे कहा गला केशाग्र 10,000 10,000 भाग भाग कहा गला माने गोटे केश अग्रर 10,000 भाग सेही ज्योति कथा कहा गला से ज्योति जाय कि ब्रह्म ज्योति रे मिसी जीवो आउ आपणकर गोटे सेपरेट भक्तर आइडेंटिटी रहिला कि आपण आ भक्ति करि पारे कि सेठी आपण सेठी लाइट रे पड़ी गले ना सेथिरे आपण को प्रसाद अर्पण करिवे ना फूल टिके चढ़ेबे ना धूप टिके देबे ना भगवान को संगे कथा हेबे आपणकर आउ आइडेंटिटी बा आपणकर होउची कोनोसी माने भक्त बोलिकरी आउ गोटे आपणकर कोनोसी चिन्ह आउ रहिला नाही सेथिरे आउ से आनंद रु आपण माने वंचित हे गेली को आनंद भक्तिर आनंद किंतु ब्रह्म आनंद गोटे थाए सेठी गोटे सेही स्थिति को जणे पहुंची गले भी दुख निवृत्त हे गेला ब्रह्म आनंद स्थिति रे एटा हे गेला किंतु जे माने जेहेतु से माने भगवान कर सेवा करि न थांती भगवान श्रीकृष्ण कर तांको पुनः पुणी पृथ्वी पृष्ठ को फेरिया को पड़े सेठी बहुत काल रहिला परे से माने पुणी फेरंती बुझी पारले तापरे एई जो निर्गुण उपासक मानकर स्थिति कथा कहा गला एटा एबे आपण सुनंतु जे उपासक निजर समस्त इंद्रिय मान को सर्वदा नियंत्रित करे निर्गुण उपासक कौन करिवो सबुले तार माने आपण ब्रह्म उपासक हेबा सहज कथा नुह आपण जो एटा पढ़िबे विभिन्न माने वेद शास्त्र सब पढ़िबे सेतिबे आपण कोन करिया पड़िबो निजर समस्त इंद्रिय को प्रथमे नियंत्रण करिया को पड़िबो जदि नियंत्रण रे नाही आपण ब्रह्म उपासना करि परिबे नाही समस्त को आपण एक दृष्टि रे देखिबे सर्वत्र समबुद्धय मु जो तीनटा जिंस कहली प्रथम है संनियम्य इंद्रिय ग्राम्य माने इंद्रिय को आपण संयत रखिबे सर्वत्र समबुद्ध समस्त को समान हिसाब रे देखिबे और सर्वभूते रताः समस्त जीवात्मा रो हित पई सर्वदा चेष्टा रत हेबे तो एईटा कोन भक्त भी एईटा भक्त करूची कि नहीं भक्त भी एटा करूची भक्त तार इंद्रिय मान को उच्चतर स्वाद अनुभव कराई थाए माने भक्ति रे कोन हिताए कृत्रिम नियंत्रण से करिवो नाही एई जो ब्रह्म उपासक एटा आपण सब बुझंतु एटा बहुत तत्व जिंस काहे कि आमे ब्रह्म उपासक हेई पारि नै न हेई करी काहे कि आमे आज भगवान कर भक्ति करूची एटा बुझियाउ पड़िबो आमे भगवान कर भक्ति रे आमे सब किछि पाई जाईची केमिति हमर इंद्रिय संयम केमिति होची ना आमको आमको एबे जीवर हमर लालसा से माने पूरा जीव को अटके की रखिबे से माने पूरा इच्छा लागुथुबो खाइबे नै किंतु हमहु कोन कृष्ण प्रसाद मिली गला जेते आम शरीर पई दरकार आमे सेडा टी कृष्ण प्रसाद ग्रहण करले तो हमहु कोन कष्ट हैला से माने पूरा निजो भोक उपास रे मारिथिबे ता कष्ट होउथुबो सियाडे ब्रह्म उपासना करूथिबे कृत्रिम भाव रे नियंत्रण करिवो नाही आखि रे गुडे देखो गुडे ब्रह्म उपासक
गोटे सुंदर नारी को देखिकी माने जदि आकर्षित हो बहुत चांस अच्छी किंतु देखो गोटे भगवान जो सुंदर रूप देखी सारा पर भक्तर इच्छा हेनी कौन सी अलग कौन सी सुंदर रूप देखा नारी हो कि गोटे सुंदर वस्तु हो कि गोटे पहाड़ पर्वत गोटे सुंदर जगह हो आमर जो आखिर जिनस सब अच्छी से भगवान को रूप देखिए शांत हो जाऊँगी एमती विभिन्न जिनस हो पारे हाथ द्वारा गोड़ द्वारा जहाँ भी द्वारा जोटा भी आकर्षण जिनस अच्छी से भक्त ताकू इंद्रिय को निजे कृत्रिम हिसाब से कंट्रोल करूना निर्गुण उपासक जेपरी समस्त को समान दृष्टि रे देखे सेपरी भक्त मध्य जानुचंती भगवान परमात्मा रूप रे अछंती तेणु से भी भेदभाव करे नाही आउ जेमिति निर्गुण उपासक पई ब्रह्म उपासक पई नियम अछि सर्वदा समस्त हित चेष्टा करिवो सेमिति भक्त मध्य अहंता और ममता तार दूर हो जाए और निज शरीर को भगवान को सेवा अच्छा भक्त भी सेटा करूची समस्त को कौन करूची समस्त हित चाहूची भक्त हिसाब रे आमे कौन कार अहित चाहूचे कि अहंता और ममता नष्ट होउची निज शरीर को जदि आमे अन्य मानकर सेवारे लगेबा ए जो कहलानी सब जीवंकर हित पई तो निज शरीर को जदि भगवान को सेवारे लगेबा भक्त माने लगौचंती सेथिरे लगेले कौन अहंता दूर हेबो शरीर को जदि लगेबे आ जदि आपनकर पदार्थ को लगेबे ममता दूर हेबो माने आपनकर टंका पैसा ए सब लगेबे ममता दूर हेबो दीटा जिंस आमे जानि पारले एथिरे आ कोन कोन आपन टिके डाउट रहला कि किछि माने निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासना केते कष्ट एटा आपण ए बुझी पारले तो ए श्लोक रे आमे सगुण साकार उपासना को आमे श्रेष्ठ बोली कहबा जोड़ा भगवान कहउचंती स्वयं जोगेश्वर भगवान कृष्ण हमको कहउचंती किंतु प्रेयर भी केतेटा लोक अछंती से माने बिल्कुल बुझी पारुनांती से माने फिर भी तांको बुझेबे से माने कहबे नाही नाही भाई तमे जहा कहउछ सत कथा जे एरा तमे माने टिके कोन कि तमर एबे माने आरंभ करछ तो आरंभ स्तर रे एटा भलो कथा किंतु ऊपर स्तर को जेते बेले जीव सेते बेले निर्गुण निराकार ब्रह्म सेटा बड़ एटा ओडिसा रे भी कहंती जगन्नाथ कर भक्त माने भी कहंती एटा ए जगन्नाथ आमर जो होचंती तांकर ए रूपटा एटा नाही एटा गोटे तांको आमे किछि बुझी परिया पे गोटे रूपटे देइचंती किंतु से होचंती ब्रह्म से निर्गुण निराकार एटा आपण सुनिबे तांकर ए जो अनाउंस जो करंती रथ यात्रा समय रे से होचंती निर्गुण निराकार एमती केते जण कहू भी थांती बुझी पारले तो सेटा हमकु बुझिबार नाही श्लोक 5 पाठ करंतु अच्छा जदि से माने सेमिते भाबु न थांते से माने कहंते कि सियाड़े कृष्ण भगवान को जरा सबर मारी देला श्रीकृष्ण शरीर को जाली देला तापरे तांकर हृदय जलिलानी सेटा भासी भासी आसी समुद्र रे काठ हेइले तापरे जगन्नाथ हेइले एमती कहंते कि जदि से माने सेमती न भाबु थांते कृष्ण को मारी देला ताकू जळेई देला हृदय जलिलानी कृष्णकर तो माने सगुण तांकर तो होचंती सच्चिदानंद शरीर एटा कोन मैक्सिमम लोक एटा विश्वास करूचंती कि नाही पुरी रे तो तत्व जानी पारले से माने तत्व से माने जानी पारिले नाही तत्वटा बुझंतु 5 नंबर श्लोक पाठ करंतु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम श्लोक आया नंबर 5 अधिकतर स्तेषाम व्यक्ता सप्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवधिव व्यापी व्याप्यते अनुवाद ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଉନ୍ନତି ଅତି କଷ୍ଟକର ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉପାସନାର ଉନ୍ନତି କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ धन्यवाद माता अव्यक्त आसक्त चेतसाम क्लेश अधिकतर क्लेश माने कष्ट अधिक भगवान कहउचंती जो माने अव्यक्त ब्रह्म पई आसक्त सेमानक पई बहुत कठिन सब रास्ताटा तांकर अव्यक्ता गति देहवद्भि दुखम ही अवाप्यते जहार उद्देश्य अव्यक्त प्राप्ति मनुष्य देहधारी केवल दुख ही पाती माने ब्रह्म उपासना करिवे एते गुडा आपण सब माने शास्त्र सब पाठ करी जो ब्रह्म उपासना कथा आपण जो करिवे आपण खाली कष्ट ही पाइबे केमती
प्रथम श्लोक रे अर्जुन कौन पचारे ज्ञाननिष्ठ योगी और भक्तनिष्ठ योगी मान भितर किए श्रेष्ठ तो भगवान एठारे कहउचंदी निराकार उपासना मार्ग बहुत कष्टकर अटे कहीं एटा गोटे माने भाबंतु गोटे माने आपण जीवे सीढ़ी रे चढ़ी 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 जीवे मझी रे देखिबे आपणकर किछि असुविधा ହେଇगला पुणी आपणकर पतन ହେଇगला पुणी मूलरू स्टार्ट करिया पड़िबो कहीं सेथिरे आपणकर रक्षाकर्ता के नांती एटा आग श्लोक रे मु कहबी आपण ठीक अछि एथिरे एग्जांपल हैला आपण लिफ्ट रे जिबे बा सीढ़ी रे जिबे सेटा आपणकर होउची चॉइस लिफ्ट रे जीवाटा होउची भक्ति जोग मार्ग आ सीढ़ी रे जीवे माने गोटे परे गोटे सीढ़ी आपण सीधा ऊपर महला को जीवे तो बहुत कष्टकर मार्ग केमिति कष्टकर होउची सेटा एटा देखंतु फिर आ गोटे श्रीमद् भागवतम रे गोटे श्लोकटी अछि नोट करंतु 10 14 आउ 4 10 14 4 रे श्रेय स्तुतिं भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लभ्यते तेषामस्यो क्लेश एव शिष्यते नान्यत यथा स्तुलतु सा भगाति नाम एटा ब्रह्मा जी कहउचंती भगवान जी कौन ब्रह्मा जी कौन कहउचंती देखंतु हे प्रभु आत्म साक्षात्कार सर्वोत्तम मार्ग आपनकर भक्ति अटे जे भक्ति मार्ग को त्याग करी ज्ञान मार्गर अनुशीलन करे ज्ञान मार्गर अनुशीलन माने कौन ए ब्रह्मवादी माने मु कहूनी बारंबार उपनिषद वेद पाठ ए माने करिवे निर्गुण निराकार उपासक ब्रह्म उपासक ए ज्ञान मार्ग जे अनुशीलन करे ब्रह्मा कहउचंदी ताकू बहुत कष्ट उठाइबा को पड़े एवं वांछित फल प्राप्त करी पारे नाही जेपरी धान चषु को कुटिले कौनसी फल मिलिब नाही गोटे चषु को कुटिबे आपण दिन राति कुटु दांतु सेथिरे चाउल नाही तो कुआडू चाउल आसीबो एई टाइप रो कथा ब्रह्म किंतु ए ब्रह्म उपासना आपण बहुत जगह रे पाइबे आपण ए जो हरिद्वार बुलीबा पई जाउचंती विभिन्न प्रकार ए सब ए मायावादी ब्रह्मवादी आपण सब आडे पाइबे से माने ए कथा बुझी पारु नाहंती एटा आपण ए ब्रह्मवादी रो आउ भगवान कर ए डिफरेंस टा मु आपण को गोटे पठेइतिली गोटे डिफरेंस पठेइतिली को माने सेटा देखिचंती आज्ञा प्रभु सेटा देखिଛୁ ଆମେ देखिचंती तो सेटा आउ टिके भलो से पढिबे तापरे देखंतु कोन एथिरे असुविधा कोन मु एबे डिफरेंस कहि के जाउची आपण ध्यान रे सुनंतु ये सगुण उपासना रे इंद्रिय मानकर गोटे आधार अछि भगवान से आधार टा कोन आपण इंद्रिय साहाय्य रे भगवान कर नाम रूप लीला गुण धाम और परिकर एई छटा जिंस मु जो बारंबार जो कहूनी नाम रूप लीला धाम परिकर जो कहूची एटा एई छटा जिंस को आपण मने रखी देथांतु माने भगवान श्रीकृष्ण जदि कहिबा ता अर्थ एई छटा जिंस जोड़ी देबे एई छटा जिंस भगवान श्रीकृष्ण टू अलगा करिवे नाही भगवान श्रीकृष्ण जीए तांकर नाम सीए भगवान श्रीकृष्ण जीए तांकर रूप सीए भगवान श्रीकृष्ण जीए तांकर लीला सीए भगवान श्रीकृष्ण जीए तांकर गुण सीए आ भगवान श्रीकृष्ण जीए तांकर धाम आ परिकर सीए माने आपण कहि परिबे नै कि मु मते मते धाम जीवार मोर इच्छा नाही मु खाली भगवान कृष्ण को भलो पाउ एमती नाही से धाम जीए कृष्ण सीए पूरी धाम स्वयं भगवान जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण तो यही छटा जिनस आपनकर इंद्रिय रे गोटे आधार मिलला कि नहीं आपनकर इंद्रिय को आपनकर जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय को गोटे आधार मिलला यही छटा जिनस किंतु निर्गुण उपासना रे इंद्रिय मानकरू नियोजन करिया पई कोनोसी आधार नाही कष्टकर अटे कौन पाई कष्टकर सेटा एबे मु बुझौची जो एठी भगवान कहले ब्रह्मा भी कहले कष्टकर एथि पाई कहीं इंद्रियर पाई किछि आधार नाही निर्गुण उपासना तापरे सगुण उपासना रे भक्त भगवान कर आश्रय रे थाए एथिरे सगुण सगुण उपासना जोटा होचंती सगुण साकार उपासना जोटा आमे भगवान कृष्ण को पूजा करूछु सेटा हर उदाहरण देवा पई शिल प्रभुपाद कहिसंती बिलेई छुआ कोन बिलेई छुआर माटा बेकरे बिलेई को कामुडी थाए आउ गोटे कोन ताकू गोटे सुरक्षित जगह को से निये सबु बेले से बिलेई छुआ
तार माँ रो आश्रय रे रहिला कौन भी भूल है कौन भी असुविधा है तार माँ बुझीबो किंतु ए ब्रह्म उपासक माने होचंती मांकड़ छुआ मांकड़ कौन देखिए से ता माँ रो छाती रे एमती लागिकी रहिथिबो ता माँ ताकू धरी न थाए से तार गचरे डेइबो से जीव किंतु ये मांकड़ छुआ कौन करथिबो ता बल को लगेइथिबो तो ये ब्रह्मवादी माने निज को चेष्टा करिया पड़िबो आमे कौन बिलेई छुआ आमे जदि आमे भक्ति मार्ग रे किछि गोटे हमर भूल हेई गला तो सेटा भगवान बुझिबे हमर माँ कहीं आमर तो हाथ गोड़ से किछि नाही ना तो यहाँ आपण एबे विचार करिया कथा जे आपण बिलेई छुआ हेबा पई चाहुचंती ना मांकड़ छुआ हेबा पई चाहुचंती जे कहबो नाही मु मांकड़ छुआ हेबी हां भल कथा निजर बल लगेबे निजर बुद्धि लगेबे पूरा उपनिषद मंत्र माने मुखस्थ करिवे बुझिबे भक्तर अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान दूर कर दियंती ददामी बुद्धि जोगम बोलिकी कहले 10-11 रे किंतु तत्व ज्ञान प्राप्त पई स्वयं चेष्टा करे निर्गुण उपासक एडा भगवत गीता 13 नंबर अध्याय रे 35 नंबर श्लोक तत्व ज्ञान प्राप्त करबा ब्रह्म उपासक निजे चेष्टा करूची कि नहीं विभिन्न प्रकार उपनिषद पाठ करूची किंतु भगवान कौन करिवे भक्ति मार्ग रे जे थिबो ना ताकू विभिन्न बुद्धि जोग दे देबे गुरु को पाख को पठे देबे को कथाटे बुझी पालानी किमती गोटे घटनाटे करिदेबे से घटना रे से बुझी जीवो भगवान पूरा हमको पूरा पूरा निज कोल रे एमिति धरिकी नेइकी जाउछंती आमको अलगा मार्ग रे आमे कोन पई जीवा आमे मूर्ख माने जीवे अलगा मार्ग रे भक्तर उद्धार भगवान करती किंतु निर्गुण उपासकर उपासकर से तो भगवान को मानती नहीं से स्वयं उद्धार करिया पड़े आ सगुण उपासक भगवान भक्तर कौन दोष रहीगले कृपामय भगवान क्षमा कर दियंती एबे कौन गोटे आपनकर गोटे किसी भूल रहीगला भगवान सेटा क्षमा करदेबे किंतु निर्गुण उपासकर दोष मार्जना भगवान न थांती सेठी से तो लाइट अच्छी ब्रह्मज्योति भगवान श्रीकृष्ण अंग कांति कौन हाथ गोड़ अच्छी ना कौन अच्छी जे से आपनकर कथा बुझिबे से आउ भगवान एते सूक्ष्म अपराध माने सेटा किए आपनकर मार्जना करिवो तो एथिरु आमे सब जानिबा जे तापरे सगुण भगवान कृपा करंती सगुण भगवान कौन कृपा करंती भक्त मान को ऊपरे किंतु निर्गुण ब्रह्म कौन से निरपेक्ष हिसाब रे रहंती से किछि नै निरपेक्ष से लाइट टा निरपेक्ष हिसाब रे रहिबे कृपा शक्ति तांकर नाही भगवान का कृपा शक्ति अछि सगुण उपासना शीघ्रतारे भगवान कर प्राप्ति हुए ये जो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को रूप को जो तांकर 6टा जिंस कहली नाम रूप लीला गुणधाम परिकर एटा सगुण उपासना शीघ्रतारे आपण भगवान को पाइबे किंतु निर्गुण उपासना ता होची दीर्घता केते टाइम लागिबो तार ठीक नाही असंख्य जन्म नेबे प्रेम और विश्वास माध्यम रे भक्त भगवान को प्राप्ति करे आउ तीव्र वैराग्य और विवेक रो आवश्यक निर्गुण उपासना पाई आपनकर माने तीव्र वैराग्य थिबो हमर भक्त माने तो फिर केते बेले गुपचुप खाइबा में मन होई गेले भी घरे गुपचुप तैयारी करी भगवान को भोग अर्पण करी खाई पारुचंती निर्गुण उपासना वाला थरे भी जदि गुपचुप खाई देला माने गला 100 वर्षर तपस्या से हमर ओडिया रे गोटे कोन कहंती ना 12 वर्षर तपस्या सुकुआ पुडा रे गला जो कहंती से भलिया हेई जीवो ब्रह्म उपासकर तो भरत भरत तपस्या महाराज सुख बड़ रहिला हां हां आगे 12 वर्ष अवश्य आमे भक्त माने सुखुआ पुडा कथा कहिया कथा नु कहया मने କଥା नୁହଁ पड़ीगला मु कहिदेली ଆଜ୍ଞା मु କହିବା କଥା ନୁହଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା मु मने पड़ीगला एटा प्राय छोट बेलु मु सुनिची एटा माने प्राय सुनिची 12 वर्षर तपस्या सुखुआ पुडा रे गला हम घरे तो कहंदी एटा भरत महाराज तो प्रभु एते रूप धारण करथिले भक्ति रे ये हेई किए माताजी भरत महाराज हरिण रूप धारण करना हाँ एबे जस्ट एग्जांपल एबे कहिया पई जाउतिली मु जे निर्गुण उपासना रे भक्त संग मिले नाही सेमान को एकांत वास करिया को पड़े किंतु भक्त पई संग दरकार ये जो माताजी आपण एबे कहिले नहीं जो माने भरत महाराज का कथा अच्छा भरत महाराज जो मृग ऊपर आसक्त हो गले से तांकर जदि भक्त संग जदि सेठी मिली थांता से कोन तांकर पतन ही थांता तांकु से जणे सेठी बुझेवा पई किए जदि थांता अरे नहीं नहीं भाई तमे ए मृग को बंचेलो भल कथा एबे ताकु जंगल रे छाड़ी दियो से तार जेमती बढ़िबो बढ़िबो किंतु केही कहिबार नथिले सेति में कौन है भरत एयारे महाराज समस्या कर नथिले पतन ही गला सेति में कहा जाए
ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ନିଜେ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ମୁଁ ଭଲସେ ମୋର ସବୁ ମାନେ ପାଠ କରିକିରି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଯିବି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଘରେ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଟା ଶୁଣି ପକେଇକିରି କଣ ଭକ୍ତିଟା ହେଇଯିବ? ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣିବେ, କୃପା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗଟା କୋଉଠି ପାଇବେ? ସଗୁଣ ସାକାର ଉପାସନାରେ ପାଇବେ। ନିର୍ଗୁଣ ନିରାପକାରରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସଖା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହିସାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ହିସାବରେ କଣ? ଲାଇଟ କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଲାଇଟ କୁ କଣ କହିବେ? ମୋର ଲାଇଟ ହଉଛି ମୋର ପତି, ନା ଲାଇଟ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ? କହିପାରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ମିଶେ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାରେ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ତପସ୍ୟା, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଏଥିପାଇଁ ପାତ୍ରତା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ପାତ୍ରତା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ କନକ୍ଲୁଜନରୁ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ? ଆପଣ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା? କୋଉମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି କାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଯଦି ଫୋନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଥିବ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେ ପୁରା ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ ସେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେହି ସେଥିରେ ଆମେ ବହିଯିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥାଟା କଣ ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ କରାହଉଛି, ଏଇ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ କରାହଉଛି। କେହି ଆମକୁ ଆମର ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ କେହି ଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ଥାନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା କେମିତି ହବ? କାଲିକୁ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ କରି, ସେଠି ଜଣେ ବୁଝେଇବ, ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଉପାସନା କରୁଛ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇ ସବୁ ଲୀଳା ଏଇ ସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ବୋଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି, ଏବେ ମୁଁ ମାୟାବାଦୀର ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିବି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିବେନି। ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହଏ ସର୍ବନାଶ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁଲରେ କେବେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣିକିରି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା? ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ସେଠି ଆପଣ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଭାଗବତ କଥା କରୁଛି? ସେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ସବୁ କଥା କହିବ, ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ସେ କଣ ଭାବୁଥିବ? ମାୟାକୁ ବଡ କରୁଥିବ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ମାୟାର ଶରୀର ଧରିଛନ୍ତି କହିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସାଧନା ଗଲା ସେଇଟା ଶୁଣିକି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ସାଧୁ ସାବଧାନ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆଉ ଆମେ ତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗୋଡିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆମର ତ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ କିଛି ଇସ୍କନର ଅଛି। ଇସ୍କନର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ତ ଆମର ଜୀବନ ସରିଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନୂଆ ସାଧୁକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ଅଲଗା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ସେଥିରେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇସ୍କନର ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା। କାହିଁକି? ରୂପାନୁଗ ଆମେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଏ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛି କି ସଂସାରରେ? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 6-7 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ ଆଜ୍ଞା। ଚେତୁ ସର୍ବାଣि କର୍ମାणि ମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମତ୍ପରଃ ଅନନ୍ୟ ନୈବ ଯୋଗେନ ମା ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ଉପାସତେ तेषामहं समूर्धता मृत्यु संसार सागरात् भवानी भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितं चेतसाम्। अनुवाद।
हे ପୁଥା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ମୋ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୋତେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ହିଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭବସାଗର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହୁଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। हे पार्थ जे चारटा जिनस कहगला सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य बुझिपारे सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा द्वितीयटा तृतीयटा अनन्येव अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त माम उपासते चारटी कथा कहगला मयि आवेशित चेतसाम तेसाम माने मृत्यु संसार सागरात अहं समुद्धता अचिरात भवामि मु तांकु मृत्यु संसार रो अति अचिरे मु तांकु उद्धार करदेबी मयि आवेशित चेतसाम माने मोर थारे जहार चित्त आवेश रहिछि ताकु तो एबे प्रथमटा आसीबा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य तार अर्थ कोन मन कर्म और वाणी द्वारा समस्त कर्मर ममता आसक्ति और फलर इच्छा त्याग करी भगवान को अर्पण करिबा मन कर्म और वाणी तीनटा जिनिस रहउछि कि नै मनरे आपण भगवान श्रीकृष्ण को आपण सब किछि अर्पण कले कर्म रे अर्पण कले आ कथा कहला बेलକୁ वाणी रे आपण वाणी रे आपणकर भूल हो गला वाणी रे आपण फिर गोटे कहिदेले हां गोटे भगवान श्रीकृष्ण नुह अलगा देवता भी से माने भी शिव भी बड़ ये भी बड़ सेमती कहे अधा लोक सेमती देख सब जानी किंतु वाणी रे भूल कथा कहिदेबे नाही आपण भक्त आपण मन कर्म वाणी तीनटा गोटे हवा कथा आ एटा कोन सबु आसक्ति और फल इच्छा त्याग करी भगवान को अर्पण करिवे एटा सेदिबे 9:27 रे कोन कहा गला भगवत गीता रे जत करोसि जत स्नासि जज्जुयोसि ददासि जत यत प्रश्नासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदत्परणम हे कुंती पुत्र तुम्हें जहाँ सब कर तुम्हें जहाँ सब खाओ तुम्हें जोटा भी करूच जोटा भी तुम्हें खाऊच तुम्हें जहाँ सब अर्पण कर माने जोटा दान करूच अर्पण कर बा दान करूच दीटा जाक पुनश्च जो तपस्या तुम्हें करूच से सब मते अर्पण कर भगवान को अर्पण करवा आम गोटे एकादशी कले तार फल आम गोटे सांसारिक फल मागिबानी आम भगवान को अर्पण करवा ये जो कर्मी लोक माने भी देखो बहुत एकादशी करुचंती पुत्र प्राप्ति पाई धन प्राप्ति पाई एटा नहीं भक्त सब भगवान इंद्रिय तृप्ति पाई भगवान इंद्रिय प्रीति पाई से सबु किछि करिवो तार तपस्या भी सेति पाई कर्म भी सबु किछि दान भी करिवो वैष्णव मान कर पाई भगवान कृष्ण खुशी हेबे तापरे मतपरा माने कोन भगवान परम पूज्य एवं सर्वश्रेष्ठ बोली जे जानी कि भगवान कर पूर्ण शरणागत ताकू मतपरा तांको सहित युक्त हिजबाटू मतपरा कहउचंती अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त कहले माने भक्त मानकर इष्ट किए भक्त मानकर इष्ट भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान ही आश्रय अटंती अन्य केही नुहे या भक्तर भाव आश्रय बेले कौन आपण कौन गोटे असुविधा गला प्रथमे भगवान कृष्ण को माने आपण प्रणाम जणेबे हे भगवान आपण ही मोर आश्रय प्रथमे आपण मने पकेबेनी मोर के गोटे बंधु से गोटे बंधु बांधव बड़ लोक अछि तार साहाय्य नेबी धन खेते मोर बैंक रे अछि सेटा संगे संगे विचार रे आसिया कथा नहीं हां आपण सब करिवे गोटे असुविधा कोन गला कोन आपण पैसा आपण यूज करिवे नहीं भक्त भी पैसा एटा व्यवहार करिवो किंतु प्रथम तार माइंड रे कोन जहाँ भगवान कर इच्छा भगवान मु तो भगवान माने मु तांको आश्रय करिछि मोर अलगा केही आश्रय नहीं ए जो धन बल सब देइचंती एटा भगवान देइचंती भगवान कर इच्छा हेले सब हबो ए टाइप रो विचार भक्तर आसीबो आ भक्त जदि न हितिबो सांगे सांग भगवान को भूली जिवो आ सांगे सांग बैंक रे केते पैसा अछि देखिबो सांगे सांग रिलेटिव मान को फोन करिवो कोन गोटे असुविधा आइ गेले बुझि पारले तापरे अन्य एटा कहा गला
से अनन्य भक्ति आमे करिया कथा अनन्य एव जोगेन कहला तापरे माम उपसते कहा जाउछि एठी मोर उपासना करंती भगवान 9:34 रे कोन कहले मनमना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कार कुरु मामैवस्य युक्त तमेव आत्मानं मत्परायण सर्वदा तुम मन को मो चिंता रे लगाओ मोर भक्त हो मते प्रणाम कर मते पूजा कर माम उपासते शब्द जो व्यवहार करछन्ती एथिरे सब किछि आसी गेला मयि आविश्चित्य चेतसाम जो साधक मानकर उद्देश्य और लक्ष्य केवल भगवान अटंती तांकर चित्त अनन्य भाव रे भगवान कठारे लागि थाए मृत्यु संसार सागर तापरे कहले माने भौतिक जगत आउ सागर को समान बोली कहा जाइछि केमती समान हेले ना चारटी समानता अछि को समानता अछि देखंतु सागर आ मृत्यु आ भव सागर आ सागर भितरे ना लुणिया पानी सागर रे लुणिया पानी अछि कि ने आपण से लुणिया पानी को जाइगिरी ग्लास रे लुणिया पानी पी परिबे किंतु सेमती भौतिक जगत भी दुखालय एथे कोनोसी सुख कोन टिके मिलुची से ना किंतु एथे आपन को किछि माने जेमती समुद्र को जाइगिरी जेमती आपनकर शोष मेंटी बनी एमिति ही जगत रे सुख नाही सागर रो ढेउ एमिति एटा कोन ए जगत संसार भी मृत्यु रूपी ढेउ ए विभिन्न जीव जोनि को हमको ढेउ रे भसाई की नेउची जेमती सागर रो ढेउ अछि दक्ष संतरणकारी भी जदि जणे हितबो से सागर पार करि परिबो नाही सेमिति भगवान कहले मम माया दुरत्तया एई जड़ संसार रूपक सागर रे भी एई जो माया भगवान कर सेटा माया शक्ति भगवान कर भली शक्तिशाली माया सेटा दुस्तर सेटा केही पार करि परिबे नै जेमिति समुद्र को जेते बड़ संतरणकारी हेले भी समुद्र को पार करि हेबो नै समुद्र 1300 किलोमीटर 1500 10,000 किलोमीटर समुद्र थिबो पार किए करि परिबो केही करि परिबे नौका सहारा रे पार करिबो समुद्र को सेमिति एई जड़ संसार को जदि आपण भगवान को एइथरे मामेव जे प्रपद्यन्ते मामे ताम तरन्ति ते बोली कहले माने गोडे दक्ष नाविक होचंती गुरु आउ भगवान कर भक्ति होची ए नौका सेइथिरे जदि बसी जिवे ताहेले आपण पार हेई जिवे अहम समुद्धंता नचिरात भवामी तो भगवान कौन कहले मु भक्त मान को खूब शीघ्र ए भवसागर रु उद्धार करे एग्जांपल बहुत अच्छी गजेंद्र गजेंद्र जेमती असुविधा रे पड़ी दिले भगवान उद्धार कले भगवान का कृपारु भक्त भक्ति मार्ग रे आसुथवा समस्त विघ्न को पार ही जाए भक्तर कोनसी दोष थिले भगवान ता दूर करि देंती योगक्षेम बहामी अहम बोली कहले हृदय रे थिबा परमात्मा अंधकार अज्ञान रूप को दूर करि देबे भगवान आ भक्त पाई भगवान निज को सुलभ करि दियंती सेही दुर्लभ भगवान जोटा जोगी मान हृदय कोटि कोटि वर्ष तपस्या कले भी जे आसती नहीं से भगवान भक्त मान सुलभ हो जाती आ शरणागत भक्तर सब पाप भी माने दूर हो जाए भक्ति द्वारा से भगवान कहले सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज केते नंबर पर्यंत जाई पारले आमे 6 7 8 सात तो 6 7 छह सात कौन करिवा कौन तो आ गोटे नवा की 8टा नहीं जानते प्रभु 8 ने कलकटा आ गोटे नहीं जाउची ठीक अछि मयेव मन आधस्त मयि बुद्धि निवेशय निवेश्यसि मयेव अत उद्वेन संशय न संशय मोठारे परम पुरुष भगवान कठारे मन निवेश कर तुम्हारा समस्त बुद्धि वृत्ति मोठारे लगाओ यही प्रकार तुम्हें निस्संदेह भाव रे सर्वदा मो निकट रे ही निवास करिव मयि एव मन अध्यस्तस्व मन को मोठारे लगाओ मयि बुद्धि निवेशय बुद्धि को मोठारे लगाओ अतः ऊर्ध्वं मयि एव निशेषिति यही प्रकार मो निकट रे वास करिव न संशय माने एथिरे संदेह नाही तो एई जो कहा गला मयि एव मन अधस्त मान तार अर्थ कौन है गला कि आमे सेठी थाउ जेउठी हमर मन थाए आपण ए क्लास रे बसिचंती आपण को भगवान कर कथा रे आपण कर जदी मन नाही गोटे अलगा को जगह मन अछि ताले आपण क्लास रे नाहंती खाली आपण शरीर माध्यम रे क्लास रे अछंती किंतु मनटा आपण सियाडे रहिला तो सेटा मनटा इंपोर्टेंट
श्रीमद् भागवतम रो गोटे श्लोक अछि 11 14 27 रे विषयान् ध्यायत चित्तं विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतः चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषय इंद्रिय तृप्तिर वस्तुर चिंतन करने द्वारा मन भोग वस्तु लिप्त थाए, किंतु मन जदि मोर निरंतर स्मरण करे ताहेले मो ठारे निमग्न हुए। भगवान एटा मन कथा बहुत गोटा जगह कहते। भगवद गीता 7:1 रे भगवान कहले मायासक्त मन पार्थ कहले 9:34 रे पुणी कहले मनमना भव मद भक्तो एटा मन कथा कहते। 12:2 रे भगवान कहे मायावेश्य मनोजे मांग तापरे मत चित्त सततं भव एटा 18 रे कहबे पुणी। तो एटा कोन माने मनटा को कहिचंती। एथि ऊपर गोटे देखंतु बिंदु उपनिषद बोली गोटे उपनिषद अछि, सेथिरे लेखा हिची मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया सक्तं मुक्तो निर्विषयम सुतम। माने बंधन मुख्यर जो आमे बारंबार आमे जो जननी जठरे आमे पढुचु तार गोटे ही कारण है मन। प्रभु को उपनिषद एटा को उपनिषद बिंदु मन बिंदु उपनिषद प्रभु जी एटा वर्ष नंबर 2 बिंदु उपनिषद ठीक अछि। शिल प्रभुपाद तांकर तात्पर्य कोन कहउचंती देखंतु भक्त सबुले भगवानकर कार्य व्यस्त थाए एवं हरे कृष्ण जप करि थाए, एथिबे सतत मन भगवान ठारे लागि थाए। आपन को रास्ता भी दिया गला सतत केमती मन लागिबो ना आपन कोन करिवे जो जो जिनस इस्कन रे जो आम नियम सब दिया है सकाल 4टा रु 3टा रु उठिकी आपण पूरा राति शोवा पर्यंत यही सबु जिनस जदि आपण करिवे ताहले आपनकर मन सतत लागिबो। सब एई मन कृष्ण पदार बिंदु श्रीमद् भागवतम रे वर्णना अछि। अम्बरीश महाराज तांकर मन श्रीकृष्ण के चरण कमल रे सदाबले लागिथिला। आ गुटे होचंती महान भक्त राजा कुलशेखर से मध्य कोन कहउचंती मोर राजहंस रूपी मन आपनकर पाद पद्म रे सर्वदा लागि रहू। आउ भीष्मदेव कोन कहउचंती हे भगवान कृष्ण आपण मो सामना रे मृत्यु सज्जा रे अछंती मोर मृत्यु हो जीव मोर झीवर कथाटी किए बुझीब मो झीव कथाटी बुझंतु। भगवान कहले तमर पुणी झीव तमे परा नैष्ठिक ब्रह्मचारी से कहले हाँ मोर ये जो मन रूपी जो झीवटी अच्छी ता से आपणकर पाद पद्म रे लागि जाऊ ए कथा किए कहले विष्णुदेव कहते। तापर शब्द कौन आसिला मई बुद्धि निवेशय मई बुद्धि निवेशय एक कथा कहते। माने कौन भगवद गीता 3:42 रे कहा जायछि इंद्रिय इंद्रिय मानकठू बड़ होगला मन मन ठू बड़ होगला बुद्धि बुद्धि ठू बड़ होगला सर्वश्रेष्ठ आत्मा। मन सबु इंद्रिय मानकर स्वामी अटे किंतु मन उपरे बुद्धि अटे। मनर 3टा कार्य अछि। मनर कार्य कौन किए कहतु जल्दी कहतु मनर 3टा कार्य कौन आमे डिस्कस करिथिले किए मने पकई पारे आपनकर मनर 3टा कार्य कौन ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଚିନ୍ତନ ମନ इच्छा करिबा विचार करिबा भावना शक्ति विलिंग थिंकिंग फीलिंग इच्छा करिबा विचार करिबा भावना करिबा। तो बुद्धिर कार्य कौन तर्क करिबा निर्णय करिबा भूल ठीक निर्णय करिबा। बुद्धि होची मन ठू बड़ तेणु बुद्धि माध्यम रे मन को नियंत्रण करा जाई परिबो। सेति में भगवान कहउचंती तम बुद्धि को मो ठारे लगाओ। भगवान कहले कि नहीं निवसितसी मोएव प्रभु जो मन कोन करे मन होची इच्छा विचार आउ मनर 3टा काम इच्छा विलिंग थिंकिंग फीलिंग भावना फील करिबाटा इच्छा विचार इच्छा करिबा विचार करिबा भावना करिबा फील करिबा। ए जो विचार करिबाटा एटा होची बुद्धिर कार्य। आपण रास्ता रे जाउचंती गोटे माने जनक घरे देखिले तांकर गछरे पिजुली गछर डालटा बाहर को आसीची बढ़िया पिजुली गोटे हेची आपनकर आपण इच्छा हो गला पिजुलीटा टे खाई दियंती लोभ हो गला किंतु आपनकर मनटा तो कहूची खाई दे माने किए देखुची एबे तो कहीं देखु ना किंतु आपण बुद्धि कहबो अरे भाई जदि किए कोन कहिदबो तते केते इज्जतटा पळेबो कहिलो आपण संगे संग आपण बुद्धि मना कर देला तो मनठू ऊपर बुद्धि हो गला। तो ये भगवान से कहले बुद्धि को मो पाखरे मई बुद्धि निवेशय दृढ़ निश्चय करवा बुद्धिर कार्य अटे। ये जो आमे आज भक्ति रे जो लागिचे दृढ़ निश्चित होइचे से कहा पे होइचे आम बुद्धि हमको दृढ़ निश्चय करिछि।
এই ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଏ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି? ଭଗବତ ଗୀତାର 2:44 ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟା ପ୍ରହୃତ ଚେତସାମ୍ ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୋ ନ ବିଧୀୟତେ। ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦୃଢ ଭକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଓ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭଗବତ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆମର ମନ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ନିଜର ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି 100% ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟସ୍ତ୍ଵ ନିବେଶୟ କଥା ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ଆଉ ଆଧତ୍ସ୍ଵ ମୟେବ ମନ ଆଧତ୍ସ୍ଵ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ଭଗବାନ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ଠାରେ ଲଗାଅ। ମାନେ କୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଏଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବେ। ଏହା ଯଦି କରିବେ, ସଂସାରର ଚିନ୍ତନ, ମନ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସଂସାରକୁ ଯଦି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ନିବାସ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ ସଂସାରରୁ ରହୁଥିଲେ ବି, ଜଡ ସଂସାର ଭିତରେ ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ର ସବୁ ନିୟମ ତା ଠାରେ ଲାଗୁ ହବ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯୋଉ ନିୟମ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗୁ ହେବ। କାରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ବାସ କରିପାରିବା। ଜଡ ଶରୀର ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8। ଏଇଠି ଆମର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ପୁଣି 9 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନେ ତାମାନେ ଆମର 12ଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ରହୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଲାସକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆଉ ବେଦବତୀ ମାତାଜୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ସେ क्वेश्चन आंसर जो कहूले, से आंसर क्वेश्चन आंसर पे गोटे सेपरेट सेशन नेबा, बुझिपारले? ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଥିବ, କାମ ଥିବ, ଆଉ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ କରିବାନି। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରହିଛି କି, କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିବା। ବାଞ୍ଛା କल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण प्रभुजी नेक्स्ट बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब भक्त मानक चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। बाबूजी का ପାଇଁ ଗୋଟେ हरे कृष्ण महामंत्र କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए। कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। को कोटि कोटि प्रभुजी दंड। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम।